يخرج للصلاة مخلصا لله. Jikalau kita keluar ke rumah dan ingin ke masjid, maka kita hadirkan hati kita kepada Allah, bukan karena kita untuk hadir bersama berbicara bersama teman-teman kita. هذه العبادات تحتاج منا الإخلاص. Maka dari sini tanamkan di dalam diri kita sebuah keikhlasan. Buat apa kita datang ke masjid? Buat ria, sombong, maka itu semua tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tujuannya adalah ikhlas. إذا أخلصنا في العبادة على الله تبارك وتعالى القبول. Jikalau kita ikhlas di dalam amal kita, maka Allah akan menerima amal ibadah kita. من منكم يعرف أن صلاة المغرب قد رفعت عند الله مقبولة؟ Siapa yang tahu di antara kita bahwasanya jika kita sholat maghrib berjamaah ataupun sendiri itu pasti akan diterima amal sholat kita. هل منكم يعرف ذلك؟ Apakah kalian mengetahuinya? من؟ هل جاءت رسالة إلى الجوال صلاة العشاء مقبولة عند الله؟ Apakah datang dalam pesan SMS kita, pesan WA kita bahwasanya sholat isya itu udah diterima sama Allah, sholat maghrib itu diterima sama Allah? Ada hal seperti ini? في رسالة. Apakah kalian dapat pesan itu? هل أحد منكم عندما نام رأى والده أو أمه تقول له يا ولدي صلاتك مقبولة، تلاوتك مقبولة، صدقتك مقبولة؟ لا يوجد أبدا. Pernahkah kita di dalam tidur kita, ya, di situ orang tua kita membangunkan kita lalu mengatakan bahwasanya apa? Amal antum diterima, wahai anakku, sholatmu diterima, dan amal-amal ini semuanya diterima. Apakah pernah terjadi hal seperti ini? لا بد إذن أن نطلب من الله دائما القبول. Maka wajiblah bagi kita berharap pada Allah agar semua amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا بد علينا أيضا أن نخاف إذا نحن نعصي الله. Dan juga di sini harus ditetapkan di dalam diri kita adanya takut dalam kita bermaksiat kepada Allah. ما الذي يجعل الرجل يسرق مال الناس؟ ما الذي يجعل الإنسان يسرق مال الآخرين؟ Siapa yang menyebabkan seseorang bisa mengambil harta temannya atau disebut maling? لماذا أيها الرجل تنظر إلى المرأة المحرمة؟ واو شنتي كيف ألا تخاف الله؟ Dan juga para laki-laki, gimana bisa antum ngelihat perempuan cantik melongo nggak pakai ada jedaknya dilihatin terus? Antum tahu ini perbuatan maksiat, kenapa antum nggak takut sama Allah? لو كان عندنا خوف من الله لا يمكن أن نعمل معصية. Jikalau kalian takut kepada Allah, tidak akan mungkin kalian berbuat maksiat. أنتم أيها المتزوجون لو رأيت رجلا يضع صورة زوجتك في الجوال هل تفرح؟ Dan juga ya para mutazawwijin, orang-orang yang sudah nikah, apakah antum ketika melihat di HP antum ketika menaruh daripada foto ya seorang perempuan, apakah antum senang melihat hal tersebut? لو شخص وضع صورة زوجته في جواله أنت تنظر أنا لا أعرف هذا سيء كيف جوال بعدين أجد صورة زوجتي عنده أنا تغضب. Kalau misalnya di dalam HP, misalnya nih HP teman kita terdapat foto istri kita, apa kita nggak marah ketika melihat foto tersebut? Pasti kita bakalan marah. Foto istri kita ditaruh di situ, pasti kita marah. كيف تضع صورة المرأة الأجنبية؟ Gimana kalau misalnya yang kita lihat itu perempuan yang nggak ada hubungannya sama kita, bukan mahram? إذا كانت المرأة تعجبك تزوج. Jika kita menyukai perempuan, maka nikahilah. كوين ساتو استري دواء استري جيجا استري أباج استري جينا مسألة سياب إذا في سياب kasihan perempuan siap هل تحبون الرسول صلى الله عليه
عليه وآله وسلم؟ Apakah antum semua cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? هل تحبون الإمام علي بن أبي طالب؟ Apakah kalian cinta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? الرسول عنده 13 زوجة. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam sirahnya beliau itu mempunyai istri 13. الإمام علي بن أبي طالب عنده 8 نساء. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib mempunyai 8 istri. أنتم بربع استري سألتوا السجاد. لا بد إذن من تطبيق الشريعة. Dan dari sini kita perlu mengikuti dengan adanya syariat. ليس تطبيق الشريعة في الزواج، تطبيق الشريعة في العبادة. Bukan hanya syariat di dalam pernikahan, tetapi di dalam syariat ibadah. تطبيق الشريعة في التمسك بالقرآن الكريم. Dan ada praktek daripada syariat itu adanya kita berpegang teguh dengan Al-Quran. التمسك باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. Dan selalu kita berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. كل رجل وكل امرأة إذا قلنا له من تحب في هذه الحياة سيقول ولدي وبنتي. Kalau kita semua ditanyakan siapa sih orang yang paling kita cintai di dalam hidup kita, mungkin kita akan mengatakan itu anak kita, mungkin kita akan mengatakan dia orang tua kita. ماذا قدمت لولدك وماذا قدمت لبنتك؟ Kenapa kalian mengedepankan istri kalian dan mengedepankan anak-anak kalian? لا يكفي أن تقدم لهم طعاما وشرابا جميلا، لا يكفي. Bahkan kita pun nggak cukup buat kasih mereka makan dan minum. لا يكفي أن تقدم لهم فراشا جميلا. Tidak cukup juga dengan menyiapkan kasur yang bagus. كل الحيوانات تقدم الطعام والشراب ومكان النوم لأطفالها. Bahkan hewan juga dia bisa pilih makanan yang bagus, minuman yang bagus buat dia, bahkan tempat tidur untuk dia yang layak. لابد لكل أب وأم أن يقدم لولده علما وأدبا. Dan wajib bagi ayah dan ibu selalu mengedepankan. Beliau sampai mengatakan 3 kali, berarti hukumnya wajib banget untuk mengedepankan pendidikan ilmu kepada anaknya. لابد أن يكون الأب والأم قدوة لولده، لا يكذب، لا يسرق، لا يأتي بألفاظ ليست جميلة حتى يكون ابنه نظيفا مثله. Yang mana para orang tua di sini harus menjadikan dirinya itu sebagai panutan untuk anaknya. Ya jangan sampai dia mengajarkan anaknya berbohong, mengajarkan anaknya itu maling, mengajarkan anaknya itu hal-hal yang tidak bagus sehingga mereka akan meniru perbuatan tersebut. نسأل الله عز وجل أن يحفظ أولادنا وبناتنا. Semoga Allah menjaga anak-anak kita semuanya. نحن في مدينة تريم فتحنا معهد لتعليم الأولاد والبنات علم الحديث النبوي الشريف الصحيح. Beliau di Kota Tarim, Hadramaut, Yaman membuka pondok pesantren untuk mendidik anak-anak santri-santri daripada pendidikan sunnah nabawiyah dengan dihadirkannya dengan menghafal hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW dan berbagai ilmu syariat. لا نطلب شهادة ولا سنا معينة. Dan tidak ada syarat untuk masuknya menggunakan ijazah sekolah ataupun ijazah yang ada di madrasah lainnya. Dan patokan umur juga tidak ada. يهمنا أن يأتي إلينا الطالب الذي يحب أن يكون عالما. Beliau hanya butuh seseorang santri atau seorang anak yang di dalam dirinya pengen nanti kelak menjadi orang yang alim. معهد دار الحديث يستقبل الطالب ليصنعه محدثا إن شاء الله. Di Ma'had Darul Hadis akan mencetak anak-anak muridnya untuk menjadi seorang muhaddis. السيد باقر السقاف تخرج من هذا المعهد وهو مندوب في جاكرتا أي
أب أو أم يريد ابنه إلى معهدنا تفضل يتواصل مع سيد باقر وهو يتواصل معنا حتى نحمله إلى تريم إن شاء الله. Beliau mengatakan di antara murid beliau yang sudah menjadi alumni atau sudah selesai pendidikannya di pondok pesantren yaitu Al-Fadhil, dan Al-Fadhil juga termasuk mandub atau wakil daripada beliau di Jakarta. Jadi bagi siapa orang tuanya ingin menyekolahkan anaknya, ingin melanjutkan jenjang pendidikan anaknya ke Tarif atau ke pondok beliau, insya Allah bisa lewat Al-Fadhil dan langsung Al-Fadhil berhubungan langsung kepada beliau. Dan seperti beliau bilang, gak ada syarat. Jadi siapa yang mau belajar benar-benar pengen jadi orang alim, apalagi pengen jadi seorang muhaddis, beliau buka pintunya lebar-lebar. فسنعطيكم ضمن قد حضرنا في هذا المجلس بشارة خاصة لكم. Dan saya akan memberikan kabar gembira terkhusus untuk orang yang ingin masuk ke Ma'had Darul Hadis secara khusus. هذا المجلس أي واحد ممن حضر هذا المجلس يريد ابنه أو بنته إلى معهدنا نقبله من غير اختبار إن شاء الله. Antum semua yang hadir di sini, misalnya antum punya anak, antum punya kenalan, pengen nyekolahin anaknya ke Tarif atau ke pondok beliau, ya bisa kasih kabar gembira buat mereka bahwasanya apa? Beliau nggak kasih syarat yang berat. Pokoknya itu anak pengen belajar, pengen terusin jenjang pendidikannya, beliau pasti bakalan terima. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بارك في هذا المجلس وفي صاحب المجلس واغفر لوالديه وبارك له في زوجه وبارك له في ولده وبارك له في رزقه وبارك له في أخلاقه وارزقنا وإياه القبول. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصائمين والصائمات والذاكرين والذاكرات. اللهم ادخلنا مداخل الأولياء والصالحين وأحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا مع أولئك في عافية وسلامة بسر الفاتحة. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan pada akhirnya beliau tutup pidatonya dengan doa, dan semoga yang kita harapkan kita duduk di tempat ini semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dipanjangkan umur kita dalam keadaan taat kepada Allah, dan juga diberikan kita nanti dia meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah, meninggalnya kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga mushola ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa istiqomah menyebarkan, mensyiarkan dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal minni, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.